Kejadian 11, Genesis 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, and the whole earth was of one language and of one speech. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senear. Lalu menetaplah mereka di sana. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. And they said, go to, let us build us a city and a tower was top might reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. And the Lord come down to see the city and the power which the children of men built. Dan ia berfirman, mereka satu ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this day begin to, and nothing will be restrained from them, which they have imaged to do. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Go to, let us go down, and their confound their language, they may not understand one another's speech. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off the build the city. Itulah sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord read their confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Itulah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpakas 2 tahun setelah air bah itu. These are the generation of Sem. Shem was 100 years old and begat Arpakas 2 years after the flood. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpakas, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. And Sem lived after he begat Arpakas 500 years and begat and daughter. Setelah Arpakas hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah, dan Arpakas lived 530 years and begat Shalah. Arpakas masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. And Arpakas lived after he begat Shalah 403 years and begat sons and daughters. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. And Shalah lived 30 years and begat Eber.
Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. And Salah lived after he begat Eber 403 years and begat sons and daughter. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. And Eber lived 430 years and begat Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. And Eber lived after he begat Peleg 430 years and begat sons and daughter. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. And Peleg lived 30 years and begat Reu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. And Peleg lived after he begat Reu 209 years and begat sons and daughter. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. And Reu lived 230 years and begat Sherug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. And Reu lived after he begat Sherug 207 years and begat sons and daughter. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. And Sherug lived 30 years and begat Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. And Serug lived after Nahor 200 years and begat sons and daughters. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. And Nahor lived 920 years and begat Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. And Nahor, after he begat Terah, and 119 years and begat sons and daughters. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. And Terah lived 70 years and begat Abram, Nahor, and Harah. Itulah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran memperanakan Lut. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abraham, Nahor, and Haran begat Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. And Haran did before his father Terah in the land of his nativity in Ur of the Chaldees. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. And Abraham and Nahor took them wife. The name of Abram was Sarah, and the name of Nahor wife Milka, the daughters of Haran, the father of Milka and the father of Iska. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak, but Sarah was barren, she had no child. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Haran. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his sons, and Sarah his in-law his son's Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan, and they come unto Haran and dwelt there. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. And the days of Terah were 205 years, and Terah did in Haran.